yang lain. Warte, was habe ich heute? Apa yang saya punya hari ini adalah, oke. Sebentar, lagi loading dulu screen-nya. Sudah sampai di sana screen-nya? Ya. Oke, good. Warte, sedikit mengulang yang kemarin kita membahas apa namanya, kata benda ya. Kata benda itu ada berapa jenis? Ada berapa jenis kelaminnya? 3. Das, die, der. Ja, der, die, das. Feminin die, maskulin der, und dann Neutrum atau neutral ist das. Oke, ich habe jetzt ein etwas atau eine Sache. Saya mempunyai sebuah benda di sini. Was ist das? Siapa yang tahu? Was ist das? Apa itu? Das Auto. Das Auto. Kalau misalnya kita mau bilang itu adalah sebuah mobil. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Gut. Das ist ein Auto. Okay. Und was noch? Aha, was habe ich hier? Was ist das? Was ist das? Ayo, siapa tahu? Apa namanya itu? Das ist ein Stuhl. Good, das ist ein Stuhl. Itu adalah sebuah benda. Das ist ein Stuhl. Und hier, was ist das denn? Apa itu? Das ist eine Banane. Ein Banana. Eine Banane. Karena die Banane menjadi eine Banane. Das ist eine Banane. Oke. Kita tuliskan, das ist eine Banane. Good. Jadi di sini unbestimmte Artikel atau artikel kata benda atau artikel untuk kata benda yang belum tentu. Eine kalau dalam bahasa Inggris That is a banana apa? Banan ya? Banan bahasa Inggrisnya. Kalau dalam ya betul, banana. Kalau dalam bahasa Inggris itu nah kalau dalam bahasa Jerman ada 3 Kalau dalam bahasa Inggris ada 2 ya, dan en ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada dalam bahasa Jerman ada eine, und ein. Jadi ada 3 jenis lebih banyak daripada bahasa Inggris. Good. Ini kalau barangnya istilahnya kita baru mau bilang sebuah. Kita belum karakterisasikan atau belum jelaskan banana yang bagaimana ini misalnya. Kita kalau yang sudah jelas itu apa namanya? Kalau ini ein itu unbestimmte Artikel atau tidak tentu. Oh, kalian belum kita tulis ya. Ini adalah unbestimmte unbestimmt itu tidak tentu. Kalau unbestimmter Artikel artinya artikel untuk kata benda yang belum tentu. Lalu kalau misalnya ada yang belum tentu, pasti ada yang sudah tentu. Bagaimana penggunaannya? Misalnya, das ist ein Auto. Kita hanya menyebutkan bahwa itu adalah sebuah mobil. Kita belum menjelaskan mobil yang bagaimana atau apa. Nah, sekarang misalnya mobil ini merah. Merah itu adalah rot. Rot atau red. Kalau kita mau menginformasikan atau menjelaskan lebih jelas bahwa mobil itu merah, berarti ada yang sudah tahu? Atau kemarin sudah terkupas sekilas? Mobil itu merah. Nah, disinilah kita gunakan das. Artikel untuk kata benda yang sudah tentunya. Das Auto is red. Is rot. Das Auto is rot. Kalau dalam bahasa Inggris ini the car is red.
Das Auto ist rot. Mobilnya bagaimana? Mobilnya merah. Berarti kita sudah menentukan mobil yang mana atau bagaimana mobil itu. Oke, das Auto ist rot. Oke, sekarang kita ke kursi. Ingat, kalau ein itu tidak tentu, unbestimmt. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau menjelaskan lebih jelasnya mengenai kursi itu. Misalnya kursi ini adalah schön. Schön itu cantik atau bagus. Schön. Nah, sekarang kita mau menjelaskan bahwa kursi itu cantik. Bagaimana kita? Der Stuhl ist schön. 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 Ya, ada O umlaut, dibacanya tidak O bulat seperti pada ompong, tapi jadi agak sedikit menyon, apa namanya, bibirnya itu setengahnya terbuka itu. Jadi schön. Gut, der Stuhl, ya, der Stuhl ist schön. So is es. Jadi di sini digunakan bestimmte Artikel. Bestimmt itu sudah jelas. Bestimmter Artikel. Kita tulis di sini bestimmter Artikel. Oke, satu lagi sekarang kita. Das ist eine Banana. Itu adalah sebuah pisang. Pisang itu kuning. Kuning adalah gelb. Kuning itu gelb. Yellow. Nah, coba sekarang bagaimana kita bilang kalau misalnya pisang itu kuning? Das Banane ist Die gelb. Banana is white. Gelb. Ada yang bilang das, ada yang bilang di. Gimana? Mau yang mana nih? Yang benar yang mana kira-kira? Das atau di? Di banane, ya, karena banane itu artikelnya di banane. Kita gunakan untuk penggunaan yang sudah tentu. Maka kita ucapkan di banane is gelb. Kalau ini tadi der Stuhl, karena der Stuhl artikelnya der Stuhl. The stool, the chair. And then this, das Auto is rot. Karena autonya itu sudah kita jelaskan. Yang mana? Ini loh yang sudah kita ada di hadapan kita. Yang mau kita sebutkan. Ini loh. Das Auto is rot. Mobil ini merah. Berarti sudah jelas barangnya itu. Nah, itu berarti kita sekarang klasifikasikan bahwa ada kata benda itu. Buat ya, kita bikin tabelnya biar gampang. Nah, ini ada maskulin seperti biasa, jenis kelaminnya atau genusnya atau gendernya, feminin dan neutrum atau neutral. Kalau misalnya tadi unbestimmte berarti kita apa di sini yang ditulis untuk artikelnya ein, eine, dan ein. Untuk netral ein. Das ist ein Auto, das ist eine Banane. Kalau untuk barangnya yang sudah jelas atau bestimmter artikel, kita tulisnya dengan der. Der und das. So is es. Itu kata benda. Nanti juga akan kita ketemu lagi dengan bahasan kata benda ini. Jadi tiap pertemuan pasti kita akan ketemu dengan hal-hal yang sama. Cuma nanti ada pengembangan yang lainnya. Begitu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ini lanjutan yang kemarin sih. Kalau misalnya saya punya benda itu, kita ada
Tas itu apa? Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris. Bahasa Jermannya tas? Tassen. Di Tasche. Kalau misalnya kita tanya, what is das? Jawabannya, what is das? Kalau ada yang kita tanya, itu kita nggak tahu apa namanya. Ada misalnya kita lagi jalan Das ist eine Tasche. Das ist eine Tasche. Sekarang kalau kita mau menjelaskan tas itu sendiri. Tas itu mahal. Mahal itu adalah teuer. Ini mahal. Bagaimana kalau misalnya kita mau menjelaskan tas itu mahal? Die Tas ist teuer. Die Tasche ist teuer. Die Tasche ist teuer. Kalau baru itu neu, baru, neu, ini adjektif semua ya. Ini kalau adjektif kecil hurufnya. Biasanya kalau kata benda itu selalu besar hurufnya. Jadi huruf awal itu selalu kapital dimanapun dia berada. Misalnya ada di tengah kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau kata di tengah kalimat kita tidak boleh huruf kapital. Tapi kalau dalam bahasa Jerman kata benda dimanapun dia berada, di tengah, di akhir, ataupun misalnya di dalam kalimat itu tidak di awal, itu semuanya harus berhuruf kapital. So, sekarang tas itu baru. Gimana jadinya? Die Tasche ist neu. Good. Die Tasche ist neu. So is S. Sekarang ada mau kata benda apa? Coba kalian yang cari. Apa misalnya? Buku. Buku. Oke. Buku wie heißt das auf Deutsch? Was heißt Buku auf Deutsch? Buku itu adalah bahasa Jermannya das, artikelnya Buch. Nah, sekarang was ist das? Apa itu? Pakai Das ist ein Buch. Buch. Coba diucapkan. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Das Buch. Coba semua. Das Buch. Das Buch. Das Buch. Das Buch. Aha. Kalau Buch di sini CH-nya itu kental. Buch. Beda kalau misalnya ich. Ich itu agak tipis CH-nya. Ich liebe dich. Das Buch. Oke. Das ist ein Buch. Buku itu tebal. Tebal itu adalah dick. Tebal. Buku itu tebal. Gimana? Das Buch ist dick. Das Buch ist dick. Das Buch ist dick. Dick. Jadi ini adalah kata kerja selalu sama seperti bahasa Inggris juga, bahwa kalau misalnya the book is new, the book is apa tebal dalam bahasa Inggris? Thick. Thick ya, pakai T ya. Is thick. Sama itu juga ada kata kerja, inilah kata kerjanya yang is. Dan kalau dalam hal ini bahasa Inggris pun sama is. Jadi das itu adalah kata tunjuk. What is das? What is that? That is a book. That is a book. The book, nah ini yang the book is dick. So, kata benda yang lainnya misalnya meja. Masih ingat meja itu apa? Ya, Tisch. Der Tisch. Der Tisch. Oke.
itu adalah sebuah meja. Das is gimana? Das ist ein Tisch. Ya. Ein Ein Tisch. ein Tisch. Das ist ein Tisch. Der rumusnya tadi kalau maskulin, kalau untuk unbestimmte menjadi ein, sama di sini. Das Buch, der Tisch, also das ist ein Tisch. Itu sebuah meja. Meja itu rusak, rusak itu kaput, itu rusak. Meja itu rusak. Der Tisch ist kaputt. Der Tisch ist kaputt. Good. Der Tisch ist kaputt. Der Tisch ini dalam kalimat sebagai apa? Kalau masih ingat kalian belajar bahasa Indonesia. Kamu ngapain berdiri? Aku cas, tapi aku ada kelas hari ini. Tolong itu yang sound back soundnya. Oke. Nah, sekarang dalam kalimat ini, der Tisch ini dia sebagai apa? Kalau ingat bahasa Indonesia, ada subjek, ada predikat, ada objek. Subjek. Berarti ini subjek. Good. Berarti ini juga, di sini juga ini subjek karena tidak ada kata, tidak ada objek lainnya. Ini semua subjek. Subjek atau subjek dalam bahasa Jerman disebut dengan nominatif. Ini semua nominatif. Jadi kalau ini dikasih judul unbestimmte Artikel sebagai nominatif atau subjek. Kenapa kita harus jelaskan sebagai nominatif? Karena nanti bentuknya kalau sebagai objek akan beda. Jadi kita harus paham dulu sebagai nominatif dulu. Bahwa di sini artikel untuk kata kerja kata benda yang sudah jelas sudah tentu di yang belum tentu eine. Ingat itu karena nanti kita akan ketemu sebagai objek. Oke, noch eine. Satu kata benda lagi. Apa kita? Kata benda apa yang kalian tahu? Atau yang kalian mau bahas? Rumah. Rumah itu das Haus. Das Haus adalah the house. The house. Oke, rumah kita mau bilang apa nih? Rumah. Itu sebuah rumah. Das ist ein Haus. Sekarang kita mau menerangkan rumah itu adjektifnya atau kata sifatnya mau rumah yang bagaimana sekarang? Yang besar. Ya, besar itu groß. Groß. Oke. Besar, groß. Dan besar. Oke. Jadi sekarang coba kita mau menerangkan bahwa rumah itu besar. Das Haus ist groß. Das Haus ist groß. Das Haus ist groß. So ist es. Paham sampai di sini? Ada yang mau tanyakan? Paham ya? Kita? Oke, good. Nah, ini kata benda yang tambahan yang kemarin yang belum kita kupas. Oke. Selain untuk kata benda, der, die, das itu atau artikel itu juga berlaku untuk profesi. Misalnya ada di sini der Arzt, yaitu dokter. Dokternya tapi dokter cowok ini der Arzt. Ada der berarti maskulin dia.
Terus kalau misalnya kita dokternya cewek, kira-kira apa? Die Arte. Ärztin. Die Ärztin. Perubahan dari maskulin ke feminin tidak selalu begini, nanti akan kita lihat. Umumnya kalau yang untuk feminin itu berakhiran in, seperti contohnya die Ingenieurin, insinyur perempuan. Kalau cowok kira-kira apa? Der Ingenieur. Der Ingenieur. Der Ingenieur, ya, der Ingenieur tanpa ada ingenieur, tanpa ada in. Der Ingenieur. Good. Weiter, nah ini si insinyurnya, der Ingenieur. Kemudian die Studentin, kalau mahasiswa laki-laki? Der Student. Der Student. Good. Der Student. Ini berarti plus akhiran in ya untuk yang si cewek. Nah, der Student. Oke. So, kalau tadi bedanya student dengan Schüler, kira-kira der Schüler itu apa? Yang masih sekolah. Murid. Kalau Schüler itu anak sekolah, kalau student itu mahasiswa. Jadi ada beda namanya. Oke, kalau di sini anak sekolah namanya siswa ya kalau di kita. Siswa itu der Schüler, kalau siswi kira-kira apa? Die Schülerin. Schüler. Good. Die Schülerin, SCH tidak kita baca Schüler tapi jadi SCH itu langsung menjadi sh. Der Schüler, die Schülerin. Coba, der Schüler. Der Schüler. Die Schülerin. Oke, good. So, SS itu profesi semuanya. Kalau misalnya guru itu apa? Guru laki-laki? Lehrer. Der Lehrer. Kalau guru perempuan? Die Lehrerin. Good, die Lehrerin. Oke, jadi profesi pun itu ada artikelnya. Good. Nah, oke ya, cukup untuk kata benda, karena nanti untuk pertemuan-pertemuannya masih ada lagi secara komplitnya. Oke, sekarang ke kata kerja sprechen. Coba diucap sprechen. Sprechen. Good, ada ch-nya tidak seperti dalam kata buch. Kalau kata buch itu ada kalau sprechen itu seperti pada kata ich. Sprechen, ich. Oke. Ich spreche Indonesisch. Coba dibaca. Ich spreche Indonesisch. Ich spreche Indonesisch. Indonesisch. Good. Ich spreche Indonesisch und Englisch. Ich spreche Indonesisch und Englisch. Oke. Und di sini apa kira-kira? Dan. Ya, N. Oke. Der letzte Satz, kalimat terakhir. Ich spreche Indonesisch, Englisch, Deutsch und ein bisschen Arabisch. Coba dibaca. Ich spreche Indonesisch, Englisch, Deutsch und Arabisch. Ein bisschen. Di sini ada ein bisschen. Ein bisschen Arabis. Ein bisschen itu little bit. Sedikit. Dan sedikit bahasa Arab. Dari sini kita bisa lihat untuk nama-nama bahasa itu ada akhiran SCH. Indonesisch. Kesalak saya. Indonesisch, English, Deutsch, und Arabisch. Oke. Sekarang saya mau tanya. Siapa di sini? Saya cek.
Was sprichst du, Carla? Carla, was sprichst du? Jawabannya berarti tadi ich spreche Deutsch. Aha, ich spreche Deutsch und Indonesisch. Ja, Indonesisch. Gut, ich spreche Deutsch und Indonesisch. Oke, berarti kalau misalnya was sprichst du? Nah, ini perubahan kata kerjanya agak sedikit berbeda. Kalau dulu kan sebelumnya kita kalau mengkonjugasikan kata kerja itu dari kata kerja infinitif atau kata kerja awalnya, sprechen, kita ambil akar katanya yaitu sprech. Ini kita hilangkan dulu en-nya karena kita mau pakai endungen atau akhiran untuk masing-masing subjek. Kalau secara rumus yang kemarin sudah kita bahas, sprech harusnya ya. Kalau secara kita belum tahu nih, berarti sprechen itu untuk du sprecht. Tapi untuk sprechen bukan sprecht, melainkan spricht. Was sprichst du? Oke, sekarang saya tanya. Kalian jujur bisa bahasa apa aja ya? Oke. Was sprichst du? Wie heißt der Faisa? Was sprichst du, Faisa? Ich spreche Indonesisch und Englisch. Und Englisch. Und Englisch. Deutsch auch. Du sprichst auch Deutsch. Kamu juga bisa bicara bahasa Jerman karena sekarang jetzt, also du lernst Deutsch, du sprichst Deutsch. Kamu belajar bahasa Jerman, sekarang sudah bisa berbahasa Jerman. Good, Faisa. Und Denny, was sprichst du, Denny? Ich spreche Indonesisch, Englisch, ein bisschen Französisch. Aha, ein bisschen Französisch, gut. Und dann? Und ein bisschen Deutsch. Ein bisschen Deutsch. Aha, Denny spricht Indonesisch, Englisch, ein bisschen Französisch und ein bisschen Deutsch. Good, Denny. Oke, Fern. Was sprichst du, Fern? Atau Fern, sorry. Ich spreche Indonesisch, Englisch und Französisch. Ein bisschen Deutsch. Aha, gut. Französisch sprichst du auch. Gut. Frida, was sprichst du, Frida? Oder vielleicht Frida inaktiv? Oke, kein Problem. Nadira, was sprichst du? Ich spreche Indonesisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Good, Nadira. Nadine, was sprichst du, Nadine? Ich spreche Indonesisch, Indonesisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Und ein bisschen Deutsch, okay. Und Ririn, was sprichst du? Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch und meine Muttersprache ist Indonesisch. Aha, meine Muttersprache. Meine Muttersprache itu adalah my mother tongue. Apa namanya? Bahasa ibu atau bahasa ibu ini namanya. Bahasa ibu, Muttersprache. Mutter ibu Sprache, bahasa ibu. Good. Und dann Salva, was sprichst du, Salva? Salva? Oder vielleicht inaktiv? Oke, vielleicht sie ist inaktif. Good. Oke. So, kalian sudah bisa menginformasikan bahwa bahasa apa yang oke. Sebentar, ini saya zoom saya. Kirain ke itu. Kirain ke mati. Wait.
Itu apa namanya? PowerPoint. Oke, yes. Oke, good. So, dan kalau misalnya kita nanya was sprichst du, bahasa apa yang kamu apa namanya bisa, atau was sprichst du, kamu bicara bahasa apa? Kalau bahasa kitanya bisa juga dengan pertanyaan seperti ini. Welche Sprache sprichst du? Apa pula itu? Oke, coba dibaca. Welche Sprache sprichst du? Welche Sprache sprichst du? Susah nggak bacanya? Ya lumayan. lumayan hujan lokal ya. Hati-hati aja. Jadi welche Sprache sprichst du? Bahasa apa yang kamu bisa? Sprechen itu bicara. Kalau secara bahasa Indonesia agak susah ya. Which language do you speak ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi welche itu sama dengan which, yang mana. Which language do you speak? Oke, welche Sprache sprichst du? Jawabannya sama, ich spreche zum Beispiel. Coba kalian tanya ke saya, welche Sprache sprichst du? Welche Sprache sprichst du? Oke, kalau misalnya subjeknya kita ganti bukan du, kalau untuk yang agak sopan formal itu apa? Ihnen. Ihnen itu kalau untuk datif. Kalau sebagai subjek sie. Oke, coba sekarang tanya pakai sie. Welche Sprache sprechen Sie? Aha, good. Boleh was sprechen Sie? Atau welche Sprache sprechen Sie? Coba diulang. Welche Sprache sprechen Sie? Welche Sprache sprechen Sie? Gut, welche Sprache sprechen Sie? Also ich spreche Indonesisch, Englisch, Deutsch und ein bisschen Arabisch. Meine Muttersprache ist Sundanesisch Sprache. Kalau misalnya bahasa Jawa, Javanische Sprache. Itu berarti menanyakan bahasa apa. Was ini kata tanya. What language? Kalau dalam bahasa Inggris susah ya. What do you speak? Atau apa? What do you speak? Ini adalah kata tanya. Which language ya? Kalau secara biasanya ya. Ini kata tanya was, apa. Ini juga kata tanya welche, yang mana, atau which one, atau bahasa apa juga. Ini semua adalah kata tanya bagian sebagai kemarin. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin itu sudah ada wie heißt du, itu wie, wo wohnst du, wo, wohin gehst du, ada wohin tadi. Nah ini w. Kata tanya dalam bahasa Jerman kebanyakan itu ada berawalan w, bukan kebanyakan sih, hampir semua berawalan w. Makanya disebut dengan W-Frage. Atau kata tanya dengan yang menggunakan kalimat tanya yang menggunakan kata tanya berawalan huruf W. Ya, itu kalau dalam bahasa Jerman ada istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena kata tanyanya memang karena berawalan huruf W. Welche Frage, was sprichst du? Oke, weiter. Nah, sekarang saya mau tanya. Siapa tadi yang bicara bahasa Prancis itu? Siapa yang tadi yang bisa baca bahasa Prancis itu? Fern atau siapa? Iya, Fern. Siapa tadi satunya? Nggak tahu. Denny juga. Ambition. Oke, Fern. Sprichst du Französisch? Ja, Französisch spreche ich.
Ya, good. Atau ya, kalau barusan Fern bilangnya Francosis dulu, kata apa ya? Kata benda ya. Kalau di sini kata Francosis spreche ich. Bisa seperti itu. Atau ich spreche, ya. Subjek dulu boleh, ya. Ich spreche Französisch. Bagaimanapun juga bisa posisinya dibulak-dibalik. Yang penting kata kerja tetap di posisi kedua. Itu yang paling penting. Kalian boleh misalnya objeknya dulu di depan. Yang penting kata benda ada di posisi kedua. Good. Ja, spreche ich. Also, ich spreche Französisch. Danny, sprichst du Holländisch? Holländisch? Nein. Ich spreche nicht Holländisch. Good, ich spreche nicht Holländisch. Oke. Misalnya apa namanya? Tadi siapa yang sedikit pura-puranya kita? Ririn, sprichst du Italienisch? Nein, ich spreche nicht Italienisch. Okay, Italienisch, Holländisch. Wer spricht Japanisch hier? Bukan Javanisch, tapi Japanisch. Wer spricht? Siapa yang berbicara di sini? Wer spricht Japanisch? Wer spricht Japanisch hier? Ada yang bicara bahasa Jepang? Nein. Nein, ich spreche nicht. Du, Danny, sprichst du Japanisch? Ich spreche just a little bit. Apa tadi? A little bit. Ein bisschen. Ya. Ein bisschen. Ein bisschen itu ein bisschen. So ist es. Ein bisschen. Ich spreche ein bisschen Japanisch. Oke, arigatou gozaimasu. Good. Nah, sekarang berarti kalau misalnya kita memperkenalkan diri. Ich komme aus Indonesien. Ya. Ich komme aus Indonesien. Ich spreche Indonesisch. Oke. Coba sekarang kalian saling tanya. Woher kommst du und was sprichst du? Oke. Di sini ada siapa? Ada berapa orang? Coba 10 orang. Kalian saling tanya masing-masing zum Beispiel. Carla menanya Faisa. Faisa, woher kommst du? Terus Faisa jawab, ich komme aus Indonesien. Was sprichst du? Ich spreche Indonesisch, Englisch und so weiter. Oke? Coba dimulai. Siapa yang berdua nanya? Carla ke Faisa dulu. Boleh? Oh, Carla mungkin lagi itu ya, lagi tidak. Oke, Faisa ke Arif. Ada Arif di sini. Arif atau baru masuk Arif? Arif sudah dari tadi atau baru masuk Arif? Takutnya belum menyimak. Oke, Denny ke Fern aja dulu deh. Tanya Denny, Fern dari mana asalnya, bicara bahasa apa? Oke, Frau. Woher kommst du? Ich komme aus Indonesien. Indonesian. Indonesien. Welche Sprache sprichst du? Good. Ich spreche Indonesisch, Englisch und Französisch. Coba tanya di mana kamu tinggal, Denny? Denny, tanya ke Fern, di mana kamu tinggal? Fern, woher kommen Sie? Woher kommst du? Kalau di mana tinggal, kalau di mana tinggal apa pertanyaannya? Wo wohnst du? Ya, oke, wo wohnst du? Denny, tanyanya wo wohnst du? Wo wohnst du, Fern? Ich wohne in Surabaya. Good.
Oke, so is es. Jadi dari mana tinggal, dari mana berasal, di mana tinggal, welche Sprache sprichst du? Oke, sekarang siapa yang mau tanya? Frida ke Nadira. Woher kommst du, Nadira? Ich komme aus Indonesien. Welche Sprache sprichst du? Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch. Aha, good. Di mana tinggal? Wo wohnst du? Ich wohne in Zentral Jakarta. Aha, sehr good. Oke, sekarang Nadine ke Ririn. Woher kommst du, Riri? Kommst du. ST-nya kurang kedengar. Coba diulang. Woher kommst du, Riri? Good. Woher kommst du, Ririn? Ich komme aus Indonesien. Was sprichst du? Oke. Ich spreche Indonesisch, ein bisschen Deutsch und Englisch. Oke, good. Di mana tinggal? Und wo wohnst du? Jetzt wohne ich in Jakarta. Good. Oke, klasse. Yang belum siapa? Nadira? Belum sudah ya? Salva lagi. Salva lagi inaktif ya? Oke, sehr good. Sudah mengerti ya? Berarti semua negara nanti coba kita lihat. Kalau Indonesia itu Indonesian, bahasanya itu Indonesisch. Nah, sekarang kalau orang Indonesianya itu sendiri apa? Indonesia sendiri. Indonesiarin? Ya, kalau cewek Indonesiarin. Good. Indonesiarin. Ich bin Indonesiarin. Saya orang Indonesia. Zum Beispiel, ich bin Indonesiarin. Ich bin Indonesierin und spreche Indonesisch. Ich bin Indonesierin, lebe in London misalnya. Kita tinggal atau wohne ya, jangan lebe, wohne in London und spreche Indonesisch und Englisch misalnya. Di sini kenapa tidak ada ich lagi? Karena subjeknya tetap masih yang ich di depan sini. Kalau misalnya subjeknya sama, kita tidak usah ich bin Indonesierin, ich wohne in London und ich spreche, bisa begitu. Cuman akan lebih elegan lagi kalau sudah ada ich yang di depan, kita tinggal kata kerjanya aja. Jadi ich bin Indonesierin, wohne in London und spreche Indonesisch und Englisch. Indonesiarin. Oke, kalau misalnya sekarang di sini, coba silakan dibaca ini nih. Mana itu? Silakan dibaca semuanya. Good English. Oke. Menceritakan tentang siapa ini? Jurgen. Oke. Di sini is Jurgen. Woher kommt Jurgen? Deutsch. Oke, kalau negaranya Deutschland. Kommt aus Deutschland. Karena itu namanya orang Jerman Deutscher. Orang Jerman laki-laki Deutscher. Kalau perempuan? Deutscherin. Tidak ada Deutscherin, tapi Deutsche. Sie ist Deutsche. Deutscher und Deutsche. Okay. Kommt aus Deutschland. Ist Deutscher. Aber lebt in England. Aber di sini kira-kira apa?
tapi. Tetapi, ya tadi berarti kita ada kata sambung yang sudah kita pelajari, satu dan kemudian aber, tetapi. Baru 2 ya kata sambungnya. Is Deutscher aber lebt in England, tapi dia hidup, atau leben ini bisa juga diganti dengan wohnen, bila boleh kita pakai wohnen atau leben sama saja, hidup di England atau tinggal di England, das ist okay. Spricht good English. Jadi si Jürgen ini seorang warga negara Jerman, hidup di England dan bisa berbicara bahasa Inggris dengan bagusnya. Kalau misalnya ada kata adverb itu kata sifat, tapi menjelaskan verb di sini, spricht good English. Misalnya, ich spreche gut Indonesisch. Saya bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik. Ich spreche gut Indonesisch. Ich spreche gut Italienisch, misalnya. Oke. Nah, sekarang coba kalian memperkenalkan diri. Misalnya, nama saya Atika, saya Indonesiarin, tapi hidup di sini dan saya berbicara ini. Misalnya datangnya dari Indonesia, datangnya dari pulau-pulau kota-kota Heimat itu kota kelahiran. Contohnya, ich bin Atika, ich komme aus Sukabumi, ich bin Indonesierin, lebe in Sukabumi und spreche Indonesisch atau Sundanesisch. Nanti saya kasih tahu bahasa apanya. Oke? Coba siapa yang siap? Agak mulai panjang ini. Memperkenalkan nama, berasal dari mana, tinggal di mana, warga negara mana, bahasa apa yang kita bisa. Oke? Siap? Yang lain menyimak. Misalnya saya tunjuk siapa di sini yang siap. Siapa yang siap? Ririn siap? Saya coba, Val. Oke. Yang lain menyimak karena nanti tugas yang lain menceritakan. Berarti kita menceritakan tentang Ririn. Subjeknya dia. Kalau sekarang kan Ririn menceritakan dengan orang pertama, saya, ich. Nanti yang menceritakan dengan memakai subjek dia atau dengan kata sie. Oke, silahkan Ririn. Yang lain simak. Oke, Ririn? Oke. Ich bin Ririn. Ich komme aus Pangkal Pinang. Jetzt lebe ich in Jakarta. Ich spreche Indonesisch, ein bisschen Deutsch und Englisch. Oke. Sudah mendengar semuanya? Sudah. Oke, sekarang Denny, coba ceritakan yang tadi. Kita menceritakan gini, dia Ririn, dia berasal dari sini, dia tinggal di sini, dan dia berbicara bahasa ini. Coba. Sie ist Ririn. Sie komme aus Pangkal Pinang. Sebentar, tadi sie komme. Ada yang kurang tepat di sini? Yang lain? Kommen. Nein, sie di Sie sini. Sie Ya. Orang ketiga, kommen, akar kata ditambah T. Jadi sie kommt, oke, sie kommt aus Pangkal Pinang. Oke, weiter. Aber. Dia tinggal di mana katanya tadi? Jakarta. Sie lebt. Ya, sie lebt. In Tadi Jakarta. Ririn bilang ich lebe in Jakarta, berarti kita ceritakannya menjadi sie lebt in Jakarta. Was spricht sie? Dia bicara apa? Was spricht sie? Sie sprechen
Z-nya di sini bukan si Anda, ini gede karena di awal, tapi Z dia. Sie spricht. Sie spricht. Sie spricht, okay. Sie spricht. Indonesisch. Reisen Englisch. Ein bisschen Englisch. Ein bisschen Englisch und Deutsch. Oke, is es richtig, Ririn? Apakah itu betul, Ririn? Ja, Frau, das ist richtig. Ya, das ist richtig. Good. Memang saya belum kasih tahu konjugasi kata kerja sprechen. Kalian biar menemukan sendiri. Oke, tadi du sprichst. Sekarang sie spricht. Oke, sie spricht. Oke, sekarang Denny coba perkenalkan diri. Ich bin Denny. Ich komme aus Jakarta. Yes, ich live in Tulungagung. Lebe atau wohne, ich lebe. Ich wohne in Tulungagung. Oke. Ich spreche Indonesisch, Javanesisch, English, Ein bisschen Französisch, ein bisschen Deutsch, und ein bisschen Spanish. Oke. Siapa yang mau menceritakan, Denny? Frida? Atau Fern? Oke, Frida. Frida, silakan menceritakan Denny. Kalau tidak tahu, kita tanya balik ke Denny. Ya, misalnya saya lupa nih bahasa apa yang dia tadi bisa itu. Denny, was sprichst du noch einmal? Misalnya was sprichst du? Ya, tanya aja. Oke, silakan Frida. Is Denny. Good, is Denny. Komme aus Sebentar. Jakarta. Oke, Comes aus Jakarta. Kommt, oke, kommt aus Jakarta. Lebt in Tulungagung. Yes, lebt in Tulungagung. Spricht. Ini kalau lupa. Spricht. Indonesisch. Javanese. English. Spanish. Ein bisschen Spanisch, ya. Japanese. Terus apa tadi katanya? Und Deutsch. Und Deutsch. Oke. Ist es richtig, Denny? Ja, ist es richtig. Es ist richtig. Oke, good. Nah, di sini sprechen itu kalau untuk Sie dan S menjadi sprich. Coba kita lihat dulu cara pengkonjugasian kata kerja sprechen. Nah, ini. Asal katanya atau infinitifnya adalah sprechen. Kalau untuk ich tidak ada berubah, yaitu akar katanya. Akar kata itu adalah akar kata ini tanpa akhiran en. Karena nanti setelah akar kata kita akan tambah akhiran untuk masing-masing subjek ini yang harus kita tahu rumusnya. Ich spreche, du sprichst. Kalau di sini Sie-nya Sie Anda sprechen. Kalau di sini Sie-nya si dia, sie spricht. Spricht, wir spricht. Di sini ada kurang apa? Subjeknya mana yang kurang? Untuk kalian, ya kalian belum ada. Kalian itu apa? Kalian itu ir berarti apa kalau ir itu? Sprecht. Ya, akar kata sprecht tambah t. Sprecht. Itu untuk ir.
Jadi kalau sebetulnya yang beda itu ini dari awalnya vokal E sprech menjadi I. Maka di sini disebut kata kerja tidak beraturan. Salah satu kata kerja tidak beraturan adalah sprechen. Sebelumnya kita sudah ada essen, ya. Ini ada perubahan vokal pada proses atau bentuk konjugasinya. Kenapa kata kerja disebut unregelmäßige Verben atau tidak teratur, tidak beraturan? Namanya kalau dalam bahasa Jerman unregelmäßige Verben atau irregular verbs. Unregelmäßige. Mäßige Verben. Kata-kata kerja yang tidak beraturan. Salah satunya ini. Sprechen. Jadi kalau misalnya kita menceritakan mengenai orang ketiga, mengenai Denny misalnya, spricht, lebt, wohnt. Spricht Javanesisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Englisch, und ein bisschen Japanisch katanya tadi, bahasa Jepang. Oke, nah sekarang coba kita lihat dulu, ada masih banyak di sini saya punya. Sprechen to speak, oke. Sudah tahu ya cara menanyakan bahasa apa yang kalian bicara atau bisa. Di sini sprechen Sie gut English. Kalau misalnya kita sering atau misalnya bertemu seseorang, kamu bisa bicara bahasa Inggris? Boleh yang tadi welche Sprachen sprechen Sie? Kalau itu kan menanyakan bahasa apa. Kalau di sini kita sprechen Sie gut English, apakah kamu bisa bahasa Inggris? Sprechen Sie gut English? Atau sprichst du gut Deutsch? Ini ja nein Frage. Pertanyaan ja nein Frage. Udah belum ya kemarin tuh? Ada W Frage yang tadi pakai kata tanya was atau kata tanya yang berawalan W. Ada ja nein Frage. Udah sepertinya. Ja nein Frage itu adalah kata tanya yang memerlukan jawaban ya dan nein saja. Rumusnya bagaimana? Yaitu tadi kata kerja pindah ke depan atau posisinya ada di posisi pertama. Contohnya, sprichst du English? Sprichst du English? Nah, ini kata kerja ada di posisi pertama. Fungsinya adalah kelebihan sprichst du. Sprichst du. Kalau kata kerja ada di depan, ini salah bahasanya. Kalau mau bertanya iya, nein Frage, kata kerja ada di posisi pertama. Sprichst du English? Wohnst du in Jakarta? Kommst du aus Indonesien? Misalnya, lernst du Deutsch heute? Coba saya tanya, lernt ihr Deutsch heute? Ja. Jawabannya, ya. Ya. Ich lerne. Heute. Ja, ich Ya. lerne Heute. heute Deutsch. Good. Kalau saya tanya ihr, berarti jawabannya kami. Ya, wir lernen heute Deutsch. Kalau ich juga nggak apa-apa. Tapi pertanyaan yang saya tujukan untuk iya, lernt ihr. Kalau misalnya jawabannya satu-satu, it's okay, no problem. Bukan masalah salah dan benar. Yang penting konjugasinya betul. Sprichst du? Schwimmst du heute? Swimmst du heute? Swims? Kemarin kata nein, okay. Nein. Wir schwimmen nicht. Kami tidak renang. Hari ini, heute schwimmen wir nicht. Aber wir lernen Deutsch. Kami tidak berenang, tapi sedang belajar bahasa Jerman. Oke. Ya, nein Frage, kata kerja ada di depan. Ada di posisi pertama. Oke, weiter. Sekarang ke. Sudah yang tadi? Woher kommen Sie sudah yang tadi? Coba sekarang. Di sini tanya lagi. Ada wohin.
Coba diingat lagi kata tanya yang sudah kita. Kata tanya yang berawalan W. Ada V heißt du. Ada apa lagi? Kalau was, kalau nanya dari mana? Dari mana ada woher? Oke. Kalau tadi itu yang sama dengan which one, itu bahasa mana yang kamu bisa? Welsh. Welsh. Oke. Was, wo, we. Oke, woher. Nah, sekarang kalau woher itu sudah tahu. Wo, won, si, undan. Sekarang ada kata tanya. Wohin. Kemana? Where to, kemana? Good. Wohin. Sama kalau misalnya ada kata tanya, berarti posisi kedua apa? Selalu kata tanya. Kata kerja. Wohin gehst du am Montag? Montag kemarin kita sudah apa itu Montag? Senin. Oke. Wohin gehst du am Montag? Kemana kamu pergi pada hari Senin? Misalnya ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Ich gehe zur Schule. Good. Zur di sini adalah kata preposisi namanya. Awalnya itu dari zu, ke. Zu. Tapi zu itu ya plus datif. Nanti belum ya. Datif itu ini artikel Schule apa kira-kira? Die Schule. Nah, di sini kalau berhadapan dengan zu plus datif menjadi zu der. Disingkat menjadi zu. Ini kalian jangan terlalu dipikirkan terlalu mendalam karena belum sampai di sini. Takutnya kalian mabok. Zur Schule. Ke sekolah. Ini hanya dari mana itu kok tiba-tiba zur? Dari situ awalnya. Ich gehe zur Schule atau ich gehe. Kalau ada keterangan waktu, kita keterangan waktu dulu. Ich gehe am Montag zur Schule. Wohin gehst du am Mittwoch? Mittwoch itu kapan? Rabu. Hari Rabu. Wohin gehst du am Mittwoch? Coba bikin kalimat. Kalau tidak tahu nanti kita cari bahasa Jermannya. Wohin gehst du am Mittwoch? Ke pasar misalnya. Pasar itu apa? Der Markt itu pasar. Kalau ke pasar menjadi zum Markt. Sekarang coba kita buat. Saya pergi pada hari Rabu ke pasar. Ich gehe am Mittwoch zum Markt. Ich gehe am Mittwoch zum Markt. Kalau kantor itu das Büro itu kantor. Kalau ke kantor jadi apa? Zum Büro. Ya, zum Büro. Coba sekarang setiap hari Senin setiap hari saya pergi ke kantor. Setiap hari itu jeden Tag. Setiap hari saya pergi ke kantor. Mana? Ich gehe zum Büro. Ich gehe? Jeden Tag. Jeden Tag gehe ich das zum Büro. Zum Büro. Jadi kalau misalnya kita bisa jeden Tag-nya dulu, setiap hari gehe ich zum Büro. Gehe ich zum Büro. Kalau misalnya saya dulu boleh ich gehe jeden Tag zum Büro. Kalau misalnya bironya dulu boleh juga zum Büro gehe ich jeden Tag. Tidak jadi masalah kalau dalam bahasa Jerman. Jadi yang penting gehen-nya itu ada di posisi kedua.
Oke, itu berarti wohin. Nah, sekarang kan gehen nih. Kalau pergi itu kira-kira dalam bahasa Jerman ada yang sudah tahu ada berapa moda. Kalau gehen kan kita jalan kaki. Apalagi yang menunjukkan kita pergi tetapi bukan dengan jalan kaki, misalnya apa? Fahren. Ya, fahren itu drive. To drive. Ich fahre itu berarti saya perginya dengan kendaraan, boleh sepeda, boleh motor, boleh mobil. Ich fahre besok, kalau besok itu morgen. Morgen itu boleh pagi, misalnya boleh juga besok. Am Morgen berarti pada pagi hari. Am Morgen misalnya trinke ich Milch. Pada pagi hari saya minum susu. Tapi kalau misalnya morgen fahren wir nach Bandung, berarti bukan pada pagi hari melainkan besok. Besok kami pergi ke Bandung. Perginya bagaimana? Ya boleh mungkin naik motor, naik mobil, naik bis, itu fahren. Oke, fahren. Sekarang fahren itu dikonjugasikannya beda, bukan kayak tadi, ini termasuk unregelmäßige Verben. Kalau saya pergi ke Bandung menjadi kalau saya pergi ke Batam misalnya. Gimana? Saya pergi ke Batam. Ich fahre nach Batam. Ya, di sini ada nah. Kalau tadi itu kalau cu itu menunjukkan ke, tapi misalnya ke sekolah, ke biro, ke pasar, bukan nama kota ataupun nama negara. Tapi kalau ke-nya kita menunjukkan nama kota, nama negara, kita pakai nah. Nah, itu zu, tapi ke land ataupun Stadt, kota atau negara. Oke, ich fahre nach tadi Batam. Karena Batam itu nama kota. Sekarang kalau tanya, apakah kamu pergi ke Jakarta? Iya. Pertanyaannya? Kalau ya nein Frage berarti kata kerja ada di mana? Pertama. Du nach Jakarta. Noch einmal, sekali lagi. Fahrst du nach Jakarta? Oke. Pasti mikirnya fast. Karena fahren. Sudah bagus itu. Apa namanya? Otaknya sudah tersetting. Cuman di sini fahren itu kata kerja tidak beraturan, maka untuk du bukan jadi fars, melainkan vers. Bagaimana menulisnya? Fährst du nach Jakarta? Fährst du nach Jakarta? Coba fährst. Jakarta. Good. Kalau ada a umlaut dibacanya bukan a, tetapi e. E-nya juga agak lebar, bukan e seperti biasa. Ini dibacanya e. Vers. Atau misalnya der Bär. Bär itu apa? The beer ya. The beer, der Bär. Ini a umlaut. Bär. Kalau alfabet lainnya sama, cuma ada beberapa huruf yang berbeda. Misalnya ini a umlaut, tadi ada o umlaut, terus ada u umlaut, itu bacanya berbeda. Oke, fährst du nach Jakarta? Jawabnya, ya, ich fahre nach Jakarta. Coba, Denny, wohin fährst du morgen? Kamu besok mau kemana? Wohin fährst du morgen? Ich gehe zur Schule. Wohin fährst du? Karena saya tanyanya pakai fahren, jawabnya pakai fahren. Coba. Wohin fährst du morgen?
Kemana besok? Ich fahre nach Schule. Kalau nach itu kota atau negara. Benar yang tadi pertama. Kalau ke sebuah gedung, zu. Ich fahre zur Schule. Zur Schule. Good. Ich fahre, haknya nggak usah disebut nggak usah dipokalkan, tapi agak panjang. Ich fahre, ada mad badal kalau dalam bahasa Arab. Ich fahre Ich fahre zur Schule. Good. Ich fahre morgen zur Schule. Morgennya kurang. Ich fahre morgen zur Schule. Coba sekarang misalnya siapa nih? Nadine, coba besok dia pergi ke sekolah. Besok dia pergi ke sekolah. Miss, laki-laki atau perempuan? Oh, yang barusan si Denny, berarti laki-laki. Fahrt morgen Schule. Zur Schule. Schule, coba Zur dicap. Schule. Morgen zur Schule. Bukan Schule, tapi Schule. Schule. Jadi SCH dibaca barengan menjadi SH, S ya, S sebagai seperti pada apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Syarat-syarat kan kita nggak baca syarat-syarat juga ya. Tapi ada SY. Coba Schule. Schule. Good. R tadi saya dengar Erfahrt. Kira-kira tepat tidak Erfahrt atau ada yang lain? Erfahrt. Erfahrt morgen zur Schule. Erfahrt morgen zur Schule. Kalau misalnya pada hari Minggu kami pergi kemana kita? Ke Singapura. Pada hari Minggu kami pergi ke Singapura. Kalau ke Singapura bukan fahren, nanti ada lagi. Kita kemana ya? Ke Bali lah. Oh, nanti bukan nah Bali, auf di Bali lagi. Beda lagi nanti. Ke kota Jakarta aja deh. Pada hari Minggu kami pergi ke Jakarta. Wir fahren. Wir fahren. Hari Minggu? Morgen. Woche. Sonntag. Nah, ini Sonntag. Sonntag. Ada Sonntag barusan, oke? Nach Jakarta. Nah, Jakarta. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menyebutkan pada, kalau Sonntag doang kan kita kurang pas. Harus ada padanya. Kalau pada untuk hari itu kita pakai am. Am pada hari, pada minggu. Wir fahren am Sonntag nach Jakarta. So, jadi kalau kita mau menyebutkan hari selalu pakai am. Am Sonntag, am Montag, pada hari Senin, pada hari Selasa, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, dan sebagainya. Am Morgen, am Nachmittag, ya, jadi pakai am. Wir fahren am Sonntag nach Jakarta. Kalau iya sekarang, apakah kalian pergi ke Jakarta? Sekarang kata tanya. Kata tanya pasti kata kerja. Jakarta. Kalau wohin itu ke mana? Kalau sekarang kita butuh konfirmasi ya dan tidak. Apakah kalian pergi ke Jakarta? Kalau untuk pertanyaan ya dan lain kita kata kerja fahrt iya. Fahrt iya nach Jakarta. Fahrt ihr nach Jakarta? Ja, wir fahren nach Jakarta. Atau ja, ich fahre nach Jakarta. Nah, ini konjugasi untuk ir menjadi fahrt. Kalau wir itu fahren sama, bedanya pada
orang ketiga tunggal dan kedua tunggal. Maksudnya bagaimana? Kita lihat konjugasinya. Cara konjugasinya untuk waren itu berarti contoh kata kerja yang tidak beraturan juga. Konjugasinya bagaimana? Nah, kita coba lihat. Di sini waren. Kalau ich menjadi tadi apa? Fahre. Fahre. Oke. Kalau du? Vers. Vers. Oke. Vers. Vers. Kalau tadi apa? Vers. Vers. Oke. R di sini Z kita satu kelompokan karena mereka sama-sama orang ketiga tunggal atau dia menjadi vert. Vert. Ya. Vert. Kalau wir tadi? Waren. Waren. Ya, seperti infinitif lagi. Var. Akar kata kerja var ditambah akhiran en. Kalau ia? Fars. Fart. Oke. Fart. Ada satu lagi Z mereka. Ada si mereka juga waren. Ada si Anda juga waren. Waren. Di sini coba kita lihat. Yang bedanya itu di orang keberapa? Yaitu kalau misalnya yang kata kerja unregelmäßig atau kata kerja tidak beraturan, kebanyakan hanya berbedanya itu di orang kedua tunggal, yaitu du, dan orang ketiga tunggal saja. Tadi apa? Sprechen. Sprechen yang bedanya di du spricht, er spricht. Wir sprechen, ihr sprecht, sama saja. Essen. Du isst, er isst, ich esse. Jadi, kalau ada ketemu kata kerja tidak beraturan, ingat yang berbeda itu biasanya di orang kedua dan ketiga tunggal. Misalnya kata kerja apa lagi? Waren sudah tadi. Essen sudah, sprechen sudah, lesen membaca. Lesen. Kalau saya membaca buku itu tadi buch, ya. Saya membaca sebuah buku berarti Ich lese ein Buch. Buch. Gut, ich lese ein Buch. Kalau du menjadi apa? Kalian bingung, takut mau bilang les, tadi pasti salah soalnya di sini ada di kelompok tidak beraturan. Memang kalau do menjadi list. Do list. R juga sama menjadi list. Kemudian Uvia kembali ke rumus awalnya. Kalau ke sini ke bawah itu ya lesson. Kalau ir les. Oke, good. Berarti kita kembali ke rumus awal, yaitu akar kata kerja les ditambah T. Untuk Z mereka juga sama, akar kata kerja les ditambah EN. Untuk Z Anda, akar kata kerja ditambah EN. Jadi yang beda tetap ada di do dan RCS. Paham semua dari sini? Itu Z-nya ada 2, Prof. Betul. Nah, untuk sementara kan baru dia aja. Ada 3 malah. Ini 1 si-nya she, dia. Ini si-nya si mereka, they are. Dan ini si-nya si Anda. Jadi ada 3 Z. Ribet kan? Mulai mabok. Nah, ini subjeknya atau nominatifnya. Makanya saya belum sampai ke si mereka kan. Ini cuman karena nanggung di sini ada konjugasi, kita baru sampai si dia dan si Anda.
Ya. Padahal nanti ada sie mereka. Tenang, jangan dulu mabok. Sie mereka misalnya di sini ada sebentar, saya cek dulu. Misalnya Carla, Faisa, Denny bertiga nih. Terus saya melihat mereka sedang berkumpul. Terus saya bilang ke Fern misalnya, Fern, lihat mereka sedang berbicara. Fern, sie sprechen. Sie-nya itu adalah ke mereka. Boleh cewek, boleh cowok, siapapun yang penting mereka ada orang ketiga tapi banyakan. Misalnya di sini saya melihat ada Nadira, ada Nadine, ada Ririn. Mereka lagi makan di restoran. Sie essen in einem Restaurant. Mereka sedang makan di sebuah restoran. Itu sie mereka. Kata kerjanya sama seperti sie Anda. Oke, jadi jangan bingung. Yang jelas nanti kita orangnya berapa dulu. Oke, misalnya gini. Tadi Denny, terus Fern, terus siapa tadi yang berbicara bahasa Inggris itu? Misalnya Ririn lah ya. Denny, Ririn, semua berbahasa Prancis. Kalau kita mau bilang mereka berbicara bahasa Prancis gimana? Sie sprechen Französisch. Ya, sie-nya si mereka sprechen Französisch. Sie sprechen Französisch. Mereka bicara bahasa Prancis. Dia berasal dari negara Prancis itu Frankreich. Mereka berasal dari Prancis. Coba gimana? Sie kommen aus Frankreich. Gut, sie kommen aus Frankreich. Tapi mungkin pasti di benak kalian itu ada pertanyaan pasti nih. Terus nanti kalau misalnya saya dalam teks ketemu dengan kalimat ini, bagaimana saya membedakan apakah itu zi-nya merujuk ke mereka atau ke Anda? Betul nggak? Betul banget. Kalau dalam teks nanti ada konteksnya. Sesuai dengan konteks, pasti kalian pun tidak akan verwirrt, tidak akan bingung sendiri. Pasti ini pasti di awalnya itu ada preambulnya, kalimat-kalimat awalnya itu menunjuk ke siapa. Nggak mungkin kalau dalam teks itu beranda. Kalau zi itu pasti langsung lisan, zi, Anda. Atau menunjukkan misalnya boleh teks juga woher kommen Sie misalnya. Nanti jangan bingung, tidak akan bingung, nanti ada dalam teks itu ada petunjuk apakah ini merujuk ke mereka atau merujuk ke Sie. Oke? Pasti itu pertanyaan seperti itu. Kalau untuk Sie dia kita tahu dari bentuk kata kerjanya. Oke, so kalau misalnya saya tanya, apakah kamu orang Indonesia? Bist du Indonesierin? Bist du Indonesierin? Jawabannya, ya, ich bin Indonesierin. Denny, bist du Indonesier? Ya, ich bin Indonesia. Oke. Tadi ada Arif kayaknya keluar lagi ya dia. Mungkin ada masalah. Oke. Nadine, bist du Indonesierin? Ja, ich bin Indonesierin. Oke. Fern, bist du Koreanerin? Koreanerin? Nein,
Ich bin nicht Koreanerin. Good. Carla, bist du Japanerin? Oh, Carla, nein, lagi itu. Frida, bist du Japanerin? Nein, ich bin nicht Japanerin. Oke. Itu kata tanya seperti are you Indonesian? Are you, bist du? Ich bin, ist. Namanya apa kalau dalam bahasa Inggris? You are, she is, he is, I am is, dan ini apa? To be. To be. Good. Ini to be. Kalau dalam bahasa Jerman juga sama fungsinya sebagai to be, yaitu adanya sein. Nah, dari mana kita ada kok is, sekarang kok bin dan bis. To be-nya dalam bahasa Jerman disebut dengan sein. Ini harus hati-hati karena mereka beda sendiri. Kalau ich menjadi ini kita oke, biar ingat ya, to be. Kalau ich menjadi ich bin. Kalau du bist. Bis. Kalau LCS Is. Kalau wir sind Indonesiarin. Indonesier. Kalau jamak Indonesier. Wir sind Indonesier. Kami orang Indonesia. Wir sind Studenten. Kami mahasiswa. Wir sind. Ihr seid ihr Indonesier? Apakah kalian orang Indonesia? Seid ihr Indonesian? Ya, wir sind Indonesier. Ini sind juga. Ini apa lagi coba? Beda dari atas sampai bawah. Nggak ada yang sama. Padahal kata kerjanya adalah sein. Sie sind. Sind Sie Lehrer? Denny, sind Sie Lehrer? Apakah Anda seorang guru? Ja, ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Fern, bist du Schüler? Bist du Schülerin? Fern? Ja, ich bin Schülerin. Ja, ich bin Schülerin. Und Frida, was bist du von Beruf? Pekerjaanmu apa, Frida? Was bist du von Beruf? Ich bin Schülerin. Bist du Schülerin? Gut. Nadira, was bist du von Beruf? Ich bin Arbeiten. Ich bin? Arbeiten. Arbeiterin. Maksudnya pekerja? Ya. Negeri atau swasta? Negeri. Beamtin. Beamtin. Ya, good. Beamtin. Also, Nadira is Beamtin. Good, Beamtin. Ada pegawai negeri di sini. Wo arbeitest du? Di mana bekerjanya? Dinas pariwisata, Prof. Dinas pariwisata. Sehr gut. Okay. Wer noch? Nadine, bist du Schülerin? Nein. Ich bin nicht Schülerin. Ich bin nicht Schülerin. Okay. Was bist du von Beruf? Apa pekerjaanmu? Ich bin Beamtin. Beamtin. Good. Pegawai negeri atau pegawai swasta? Benar, Beamtin? Iya, negeri. Oke, good. Banyak pegawai negeri di sini ya. Oke. Ririn, was bist du von Beruf? Ich bin Apothekerin. Bist du Ärztin? Nein, Apothekerin. Good, ich bin Apothekerin. Genau. Oke, kalau misalnya ditanya, bist du Studentin? Nein, ich bin nicht Studentin, aber ich bin Schülerin, zum Beispiel. Ich itulah bin dan is perlunya sebagai tadi apa? To be. Seperti juga das is, that is itu sebagai to be.
Kalau dalam bahasa Jerman disebut juga kata kerja, tidak ada istilah to be, tapi kata kerja sein. Ini kata kerja sein. Kenapa saya pakai to be? Biar kalian ingat saja fungsinya sebagai to be. Seperti to be dalam bahasa Inggris. So, ist es und die Zeit ist Waktu sudah habis. Alles klar? Semuanya sudah jelas? Alles klar, Frau. Aha. Kalau misalnya punya pertanyaan, boleh ditanya. Di sini saya sudah ada di Tageszeiten der Morgen und so weiter, sama seperti tadi am Morgen, am Mittag. Kalau ada menunjukkan hari kita pakai am. Misalnya pada pagi hari, pada siang hari sama juga pakai am Morgen, am Vormittag, am Mittag, kecuali pada malam hari in der Nacht. Nanti minggu depan kita ulas ya yang mengenai si Tageszeiten. Ini berarti belum ya, am Sonntag und so weiter. Oke. Hoffentlich moga-moga semuanya bisa paham. Und bis zur nächsten Woche, sampai minggu depan. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, danke schön. Dankeschön, bye bye. Vielen Dank, Frau. Ja.